Erade Yesu Kristo ananwumre so yada wase. Erade wonam wadom so no wahumobro so. Wama de party ama enwuna adwo a ne yeka nyina se aseda enka wudin. Ebra me de wasem ebra wo mai. Mesra wo se ma wanya asem tiefo nko na ada won ho. Ma wanya asem ne yofo. Erade boa ni timfa wasem pa entena se. Na wupie wani bonyam a yenyina dida eni awieye. Boa ye ma won konkro ntimi ntena ye mu. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Me no kasa for spiritual gift. Answer na me no be kasa for me no be yi quotation. Kakra. Cause obi mu ho no nyame asem no, omumfa nya adwuma. Ye obi mu so ho nso so omutie, omu betie awie obepia awie no. Ubusa nse sofo yi he ne he. Osimi de minimo. Esansa bi wo ko hwe kabastai. Obi so ho so a oko kipu amanfo ho nkomhye. Obi so ho nso so a amanfo ntaade na oyedan. Okohwe ye. Bi so ho nso so a onhye ma wo hunhum ti no. Hunhum no asem ne baaye no afiri ni nipaduam. Mini we quotation kakra 2 Corinthians chapter 5 verse 1. O say nya giri ya na sase so ntomadan ya ye wo fie bi wa yamfa ni pansa na si ye ye betena ho da wo soro. Ye giri ya na sase so ntomadan ye wo fie bi wa yamfa ni pansa na si ye ye betena ho da wo soro. Matthew chapter 3 verse 1. O say nanimu no suboni Yohani be kan asem yidira se so say monsa kira madwene no soro ahenie na ye dan aben. Monsa kira madwene no soro ahenie na ye dan aben. Mark 16:15 wasi wonsa monko wiase nyina akọ kansem pa ne kira body nyina de odidi na obono su no beje ne nkwane de wanye nie no obabu no fo ne nsenkyere ne bedi wona obeje de na chimidin mu obetu ahonhombone. Philippians chapter 4 verse 4 moma maninyi awrade mu da me kan bio se maninyi awrade mu. Philippians 1:27 moma mabra bonfata Kristo asempa no nko. Hebrews 2:3 ya mun kwanje atise ya ebedwane afiri mu sen. Hebrews 12:29 he say Yakopon ye ja ehye. Mark chapter 3 verse 29 do baka busu samotia onkonkron no orinya bonifa frida da for boda no so. 1 Corinthians 11:23 wose me de nyame fira awrade ho ara na me de me mamo. Awrade Yesu anajo yi ne man of apan no da ase no bubu mu ka se ye ni me ni padua me bubu amamo munya we mfanya me nkaye. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 2 Corinthians chapter 5 verse 10 wasi atwase nyine kopie Kristo atemu ogwana nimu ho na obiara nya sado nam ni nipadua so ye papo bonio sade oyeye no papo bonio sade oyede oyeye no. Romans 8:8 wona wo honam ni ntimi nso Yakopon ni. Romans 8 verse 5 wasi afobo ni wo ma wona wo Kristo Yesu mu. Galatians 6:7 mo na Adam Yakopon si na twetwe efise de onipa gu no ono ana becha eno ana obecha. Galatians 5 verse 1 dishidiam na Kristo amama demo ho enti munyina pinti mmomfa akwaye nkwanua ntoato amso. Matthew 27 verse 45 na free don toso nsia so no esum do asase so nyina akosi don toso nkono na be yesa don toso nkono no Yesu de ne kasi atiam se Eli lama sabatani ani se minyankopon adentina wapa me. 1 Corinthians 11:26 wase awrade atifias wase awrade didi ase kire da biara mo bedi pan ni number awrade kru anan no mompai awrade wonum kankosi sa obeba na de odina no mresa de ense no odinom de atemu obo ono anso esansa wa mu ni padua ni yie enti na wona wa yamre na yare pi wo mu na bebre so adeda na se yehhye ya mu ya nka wa mu ya tan na so obu ya tan awrade twen ya na so na wa mu ya ni wi asefo. Ephesians chapter 5 verse 16 wase enti mo hwa madaje yie. Ephesians chapter 5 verse 16 monjo madaje ye efise na ewo mu ye na bone. Ephesians chapter 5 verse 6 wase enti mo obi mfanse hunu na adamo sa na o maniti na Yakopon abufushi eyeden eba asoden maso. Galatians chapter 6 verse 1 wase mo amu honhum mu no so obi wo honam na oye bibia montene mo amu honhum montene sa nipa na oye sa de. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 anase mo ni musa wana wantri wi nya Yakopon ahenie no mama wana Adam adwama mofo ne abosonsonfo ne awaresayefo ne akohwifo ene mele mada ene atiwade yefo wi nya Yakopon ahenie no. 1 Corinthians 15:57 asedanka Yakopon nam ye na awrade Yesu Kristo so di nkuni mama ye etimi nuanom adofo mu ntintimu yihim mo nkoso awrade adwuma mu da efise mu nim sam obere enye kwa. Revelation 1 verse 3 nshira ne wona wakenkan no odi otie adinsam no odi de ya kire omni sie na bra na ye den aben. Revelation 1 verse 7 hwe wona mununkum mu reba aniwa nyina behu no. 1 Timothy says
verse 6 nyamsompa abudwo mu ne yadenya kase na ya fa hye ama wiase na yatimi fa hye mfiri mu nkọ na se wonuane ne de yade kata ye ho moma eno ano asomaye na wona wo pe nsọwe ne fediyo ne kwase akọno a enyema nipa atwe kogu osaye ne woyiram na bone nyina hini ni sika pa bi ni made akira ayira kwan no bone nyina hini ni sika pa a bi ni made akire ayira kwan Ecclesiastes 7 verse 5 anyansafo ne nkate yasinso betie nkwase afo dwomto Ecclesiastes chapter 12 verse 1 ose kayo mofo obranti brem kayo bofo obranti brem asana dabone naba Exodus 20 verse 7 wase mo awrade Onyankopon din kwa na awrade remade oboni din kwa no emfa no ho totroto Exodus 20 verse 1 na Onyankopon kan nsem nyina se me ne awrade Onyankopon a me yiwu firi Misrim asase so nko afiem enya nyame foforo nka me ho enya ohoni biala na ade wo wiem asase asensansuo biala nkoto won na nsom won Matthew 16 verse 24 Yesu sinasuya fo nso so bi pese odi mati a ompa ne ho achi no mama senu ya no so da na woni mati Matthew chapter 13 verse 41 onipa ba na besoma na bofo no akobobo sintidua to ene wana wodi nsamoni nyina afiri na henie no mu Hebrews chapter 11 verse 6 wasi didi ani mo bintimi nso Nyankopon ani esede oba Nyankopon chanse wagidi se ho na ye wona wo hwe na chiri kwan katuafo Galatians 5:19 hunam yumane dadi pefe ani adwamammo efi akohie abosonsom adutuo otan akayo ahoya aprapre kunsum papamu ani tan sabro wona wo yasa no we mu na mebom kokko sade mebom kokko kane no se wona wo yasa no mari nya Nyankopon ahenie no Galatians 5:22 Hongum na bane odo anigye asomdwe abojochare ayamuye papa yogidie ojo anida ho mrabia niwa etia yenom na wona oye Kristo Yesu dia ne bo honam akono ne nhyeso dia ne asenuam Philippians 2 verse 5 mu adwene wa Yesu Kristo mu ntena mu bi ono onyame tebiam die nanso wa mu ne se mfaso dia se oni Nyankopon se na to no ho pan fa ko wate bia to no ho so na sade oye na de fa ile ohunu so ye nipa na obre ne ho ase Yesu tie dikosi owuom asenu ya nso wuo enti na Nyankopon so ma ne so kase na wadum ne di aburu di nyina so se Yesu di mu na osorofo asase sofo nkotodwa nyina nkoto na takyerema nyina mpa mu nkasa wono ne awurade emaja Nyankopon animonyam Azata 38 verse 1 and then Mozaka yale owo yare na emo so ba odifo Isaiah ba ne nchembe ka kire ne se awurade sie ni hye ofie nsamanse na wobawu na wonya nkwa Titus chapter 2 verse 3 mere wamu ombra se de fata nipa konkron onya saduam oni nsekuro wonani na ho Titus chapter 3 verse 9 enkwase achinyide ne mra ho akasakasa de twunwufu na nya mahye na wona oyesa no oti asai Psalm 5 verse 5 agimifo nyina manim na metane amumuyofo nyina Psalm 40 verse 1 China me chen rade na oya soma me oyimi firi osaye amena mu firi atechem Psalm 126 verse 5 wona di ni suaguo ade awrisie betwa Psalm 39 verse 1 ose me ka sema ye kom na ma fa ma tetera mama anya bore me de nareka ebe soma no sa abonefo wo manim no me ye kom as 1731 wo yi da bia to ho na mo bere ma bia wo yi na si wo se so se obebu wiase atantini ni mu wona yama na sori afira wufom de di adanse se nipa nyina anya den anyini ni 1 Thessalonica 5:17 wose menya mpai boda 1 Thessalonica 5:17 Bible say menya mpai boda Romans chapter 12 verse 1 enti anuane me gina Yakobɔ mobro hunu se metufo samofo mu ni padua nsi wo sa afode ate ase ya konkro so nyame ani 1 John 4:4 mankuma mu firi Yakobɔ mu na wadi won so nkunim efisa de wo mu no so chen de wo wiase 1 Peter 3:12 awrade ani wo wona wotene so na so abie ama won pai Psalm 25 verse 12 onipa bi osura awrade no obetire ne kwan a wonfa so na ne kra betena papam na nasefo anya asase ayeden atena so Psalm 34 verse 1 mechira awrade na nyina na ye wo manu mu dai awrade mu na me kra be gwoagoa no ho na ahobrasefo betena bo nani agye mone men kanfo awrade kase here na moma ye moma ne din so ma hwehwe awrade no waboa me no wagye me afridie me suro nyina James chapter 1 verse 5 Ose kama mu bi nyansa mani mi sa Nyankopon mani pa nyina de akwa na wode be ma sa nipa no 1 Peter chapter 3 verse 2 Peter chapter 3 verse 10 wose 2 Peter chapter 3 verse 10 wose na awrade da ne be ba sa de owifo oba emu na osoro de kukurudu betwama ko de wiofiti asede be sia sei se ye ne mu nyina be sei a enipa be na sesa mu ye na mabrabo konkron ne mu nyam sompam Psalm 119 verse 105 Wasam ya menase kane ya ne ma akwan so han Psalm 119 verse 130 wasam mu biema han na mankwasiafo ehunu nyansa 1 John chapter 3 verse 5 na mo de onu nso ni on de oyini ho de se obeso abone na bone ni ni mu
na obi otini mu no anya bone. 1 Timothy 6 verse 17 ahonyafo o wiase kasa kire won se wonwena kokurokosam wonfa wonani nto wona ahonyade a eni woda nso wonfa woni nto Nyankopon manipa nyina de kwa wonfa woni nto Nyankopon manipa nyina de kwa Hebrews 13:14 yeni kura te woda wo ha na de aba na kiri kwan ana ye nhehye Romans chapter 8 verse 5 wana honam fam dwene honam mu de na wana honhom de dwene honhom mu de esanse honam adwene ye owuo na honam adwene ye ni tan Nyankopon na mfa no ho nhye Nyankopon mra na se Psalm 116 verse 12 to 13 ade na me de be hye awrade anam woni ye a woye me nyina mema nkwaji kuruwa ne so na mambo asafo awrade din John chapter 14 verse 1 mo mama kuma tutu munyi Nyankopon ni na me so munyi mini tena bra pi wo maja fie na sente sa nkama nkyerem se me kosiesie baabi amamo na se me kona me kosiesie baabi mama meba biem na mabefa makom nkyɛn na baabi ame won me so maba ho Matthew 24 verse 3 no tengo pepa no so asuafo no ba ne nkyɛn ofa baabi be ka kyerɛ na dada na ye no ba ye ho na dia na be ye o ma ye na wi ho nsankyerene na Yesu se won se mo hye na obi ana adamo na nipa be bredi midi ba be ka se me ni Kristo no be dada nipa pi Matthew 24 verse 40 nipa me yenu dampa so be fa baako agya baako Matthew 24 verse 44 yeti musiesie mu hunsie efiri se munni mu da mu wura ne be den ebeba efia wura ni nim odakusuku a owifo be bank wa bawian na wa ama metu ne dan ase na wa mam Luke chapter 7 verse 11 na ba se ade ati okokro bi afra ni name na so bi a wawo ene na bakro na Yesu hunu oba na oye ne mobo na ode ne nsakafu ndaka ne ka se abrant ye sore na owufo ne sore tena ase na osade ne ma ne na Deuteronomy 29:29 no ma hinta ye Awurade ye Nyankopon dia the way na di ye ne ye madia Psalm 37 verse 1 ha ho ne bonyafo ma bo ha amumuyafo na rini da bi na obetwa wa na gusasere Revelation 5 verse 5 empanfo no ba ko ka kire me se ensu Juda busuakuo mu jata no David hini na adi nkunim so obebua ngomanim na watete ne nso ano anso no Isaiah 28:18 na moni owu apamba pepa na moni asamado nkasa sieri nyina empla hwetra so ebe hwe no pa wi anwumre Proverbs chapter 31 verse 3 for wa ho odin mama and for wa kwan hye de se ahemfo Proverbs chapter 20 verse 1 and say ofedifo na nsade yantokapani na obi otom ntentan no onimu nyansa Proverbs chapter 12 verse 1 the odo atenatene ndo nimdiye na the otane animuka no aya aboa Psalm 25 verse 1 Ewurade na me ma me kra so me kire o me Nyankopon so na me de me ho ato e ma me ni ngu na matamfo ansere me Matthew chapter 12 verse 36 ense hunu bi onipa be kan na no obebu nwa konta temuda wona mo nsam so bebu ufo wosan na mo nsam so e na bebu ubem John 14 verse 15 Samodo me amuni mashade so na me de me bisa agya no mamo chinjina fofoforo no kwan hunhum awiase ntumi nyi no efisan se ehun no nanso enyedan eni no Acts chapter 1 verse 8 na emom sa nkonkuru nya ba mso ambonya ahoden na moye madanse fo Jerusalem ni Judea nyina ene asase na no nyina akopem asase na no Luke chapter 18 verse 1 na obu oba bi de kire wo se twa se nipa bom paye da omra ho 1 John 5:11 na yeni adanse no se Nyankopon ama ye da nkwa na da nkwa ye dan awo ne banim Mark 16:17 na sanchira ni bedi wona obedi ade na chimidimu obetu ahunbo na obakasa kasa foforo obema awososo no madiboni biara erenye won hye na ode won sabegu ayarefo so ama won ho aye won den Proverbs 30 verse 1 Solomon edi ne ho atam oseme ya boa menya nipa na hunu mu anipa wono mini bi mensua nyansa mini okonkru ni ho nimdie na mapa okonkru ni ho nimdie na minim okonkru ni ho nimdie John chapter 1 verse 12 na dodo agi no wana wagi ni dindi ye no oma wotumi se onye Nyankopon ma oma wotumi se onye Nyankopon ma Hebrew chapter 13 verse 1 Hebrew chapter 13 verse 1 the other Hebrew chapter 13 onu adon tena ho na ho ye so moma moni nyadan empa so oso onu adon tena ho na ho ye so moma moni nyadan empa so 2 Timothy chapter 3 verse 5 for karina nim chire nyamsompa aso mu anwode de wa yeden wa pasa ni pa no dan ho yeden efiri no ho Revelation 19:11 na minsa suro bie na shompoko fita bi ni na de otene so na frɛ no se ade no kwafo no bu atan na otu sa wotini na ne ti se jafanama na o shate ade ade abomojam na ni diri Nyankopon asam Revelation chapter 3 verse 19 na dodo me don won meyi won atan na matwe won aso enti bomode na sachira wadwene
na me gina pono na ne na me bom so bi betie me ne na wahini pono na me hyane mo aba ne nkyɛn na me ne beto nsa didi na ɔno so ne mato nsa didi. Romans chapter 2 verse 5 wase wakoma den ne akoma wa primiti wa boaboa abufuo ano de ba e de twɛn abufuo ne Nyankopɔn atentene na di yie da no ɔno obesusu nipa nyina nwuma so ade ama o maako 1 John chapter 3 verse 7 mankuma mo obiara na adam na de ɔyɛ de etene no ɔtene sɛ de Kristo tene na de ɔyɛ bɔne ne firi bonsam. Isaiah 54 verse 14 wase tene ni mu na wase betim na wona nhye so ntem betwe hwe opon to kwanso amfiri me na de oso no unti obehye ase. Luke chapter 1 verse 40 says, Mina Maria ka se me kra kan fo Awurade na majenkwa Nyankopɔn na me honhom asane me efi se wahwe na fena ohia setena efiri nde awonto atoso nyina be frɛ me Nyanko awonto atofro nyina be frɛ me nhira efi se otumfo na ya de kase ama me na ne din ane kronkron na ne mabro hunu o na wosuro no so. Acts 2:37 no teyem ewo na komom no ka se anuanom yen dan o ka se mo sachira madwemo mom osuma mo bone fafiri na mo banya won konkono akyede no na mo banya won konkono akyede no. Romans chapter 2 verse 1 enti wo nipa biara ubu atan no anu yie biara ni ho ema esan se ubu obi atan no wankasa wo ye saade no adofo me di mu besi ase me no ba be che Awurade asem kakra afa spiritual gift no be che Awurade asem hunhum ma chede enti unim ebra Yesu Kristo ko no ode hon konkoro na gya yen hon konkoro no ode ye dan ode gya yen no ba be sua Awurade asem kakra enti obi mo se wa tonso na agidifo ka no ebi si an ene ne ba ye no na yete se no ayi obi aka ne kurom kasa emosi ne sa dakate ne frafra ne ayi asante kasa ne bono kasa na emomu no enya won konkono na ye ba be di nkomo kakra wo ye gidi ni bia na e wo se nyame honhom ye da account esanse Bible na me yate ase se obi ni Kristo honhom a onya ne dia enti ye be di nkomo kakra fa tonso ne ho ye di kan kasa afa Genesis chapter 11 wose nipa wose na enipa asase ni amanyina asase sofo nyina ya no se komu nyina be den ebe kasa baako na Bible so omoto abantenten to omoto abantenten nam so omokasa nyina ya baako ntino omo fokoso de omo ya no se nipa bia ntumi nyadai ensi omo kwan ye ka asembi wo hono wose na Genesis chapter 11 verse 4 wose ana oka se wie moma ye nchichiri kuro nento abantenten a na tifi koduru soro na yemfa nye din enti na omoto abantenten ne dia yedai agi din esanse na omo kasa ne yedai aya baako enti no ewiase nyina ne yeka kasa baako ewiase nyina enti bra won konkro ne yedai eba asuafo no so na omo wa omo wa ba bia Yesu Kristo kasa omo kwankwa twen wo mo no ewo Jerusalem abansoro no ho no no enti ye hwe asem bi wo ho no Acts chapter 2 no enti no mo kasa ni nyina ye dan eye baako na Bible na so ahyebo se kasa foforo na one oman ne be ye dan ede be kasa enti si ye baba besua ye baba di nkomo ye dan afa ho se ye mosi o se ye dagati o se ye frafra o se ye buno ye be hunu. Acts chapter 2 ye hwe asem bi o Acts chapter 2 wose na Pentecost dan ne toya no na wanyina ahia mu faako na mpofra mu no ahu bi atese mframa emu ya die wibo free soro baaye no na be hye afia wotim no ma verse 3 na tachirema wa papa mu atise oja yi kire won na be sisi won atifi maako na onkonkro ye wanyina mama na ofirase kasa foforo sade honhom ne ma won sa wanya dan onka enti menu ya dofo a wutie me no ye wo kasa hodo ana ye wo kasa foforo enti no baba ye Kristo ni a wo se hu san sonson ya no ye wo kasa hodo ana ye wo kasa foforo enti ba ye gidi ni a se wo ye dan uhunu enti no ye wo som bebre wo hono ma kasan honhom ne ya dan eba o mo so no na o mo ka bi mo ka o mo krom kasa enti na nya tons
ebi se tons ni ho ebi se andian ana o ya baba aguro na wudi ana o ebi timi ko gina ba bi nso na honhom bia ni so nti e ba di nkomo bible no na be jaji e be sua bible no na ye be te ase na mo manya nipa bi hunu mu keke enti na anya mi hunu mu keke ana maba betena ha se bibi kire madwene na emom no nyankopɔ nyame ama yetumi wa ma ya nwosra se yemfanya dai enkire nti e baba be di nkomo ho verse 5 no se kasa hodo ahyede wose na yudafuo bia oye nipa adeferefuo a ofiri wiase ama nyina mu ti Yerusalem na ni ba ya no nipa pi be hia na wona adwene mu ye won sakasaka se obiara te se oreka ne kurom kasa enti wonim mosi ne sa mfante ne sa hwan no no obi a yedai a ka ne kurom kasa enti yewe wo se honhom nyame honkonkro ne ba won so ana se anya honhom bia ne ba won so ye kan ne obiara te se oreka ne kurom kasa na ye wonyina ahodwiri ne nwanwa na okan se hwe wona oreka se nyina anya Galileafo ana na ye dan na ye nyina te ye na ye nkasa wo ye mu Patipafo ne Midianfo ne Elamfo ne wona wote Mesopotamia ne Judea ne Cappadocia Ponto ne Asia enti sa nkofo we nyina no omote se omo yedai ka omo krom kasa enti bra na asase nyina ne yakakasa ba ko no Yesu honhom ne Yesu Kristo honhom ne yedai aba ye no ana be separate mo bia yedai aka ne krom kasa enti minu adofo a wutie me tie ne yie na me ba be kansem bi yedai awo ho ame yate ase se Yesu Kristo honhom na odema ye tons ana se enya tons ana se ye mosi ne dakate ne frafra ani gurisi enti no bia te se ore yedai aka ne krom kasa na ye hwe asem bi wa ye Mark 16:17 ye hwe asem bi wo ho no atifia so se asomafo na sempaka enti no Yesu Kristo achidifo se the Bible ka se honkonkoro ba da ebeba mo so no ebi se honhom no anya tons bia enti no emira bi mitia akoa bi message bia ye so ye prophet bulldozer we say he spiritual bulldozer no asia obi obeka tons bia no omfira wurade ana se bibisa minu adofo a wutie me ya wadifo atrofo ye dai eniema ye dai ho mo ye dai eye enti sa papa na no ye kramoni no wa hunu Kristo ni yie enti no okokodi okodjone okot enti sa kasa tons no ahonbone ye dai ekabi ana obi oye Kristo ni nsusu ye dai ekabi enti nsusu ye ba na abehu se sa kasa we sei no eye honbone ana se enya honbone Dubada no wu se kasa we say no eye or the say enya Yesu Kristo kasa na se eye sa amomo ne nam anajo no omu fra senti ahodo omu chamte ana se eye okot for kasa ye ba be din komo Mark 16:17 wase na sanchira ni bedi wana obaji ade na chimidin mu obetu ahonhombone obekasa kasa foforo obema awoso na so onuma dubore biara enamenya wonhwe na wode won sabegu ayare fo so ama won hwaye won din enti Yesu Kristo na ka asa ni din mu ye be kasa foforo Yesu Kristo ana asa ye bosa ni din mu ye be kasa foforo enti Yesu Kristo dika maheda na mikotu sa quotation we no ye baba be yinsam ye dan e wo ho Yesu Kristo ka asa ni din mu no ye betu ahonbo ne ye be kasa foforo ye kwa kohwe Isaiah 28:11 Odifo Isaiah share hunkom Isaiah 28:11 enti odifo Isaiah Awurade mane hu se ebra bi beba enya ayi sa mosi kasa no na Awurade de ye ba be de ebeka biom sa mfante na ukurom kasa na woka no enya no na Awurade de ne obeye de ebeka sa biom na emom no eye kasa foforo nti ye hwe asem bi wo ho no
Isaiah 28 verse 11 wose na potofo anu na ne tetrema foforo na wose na potofo anu ne tetrema foforo na wode be kasa akire oman minu yadofo wate wose potofo kasa ne kasa foforo na wode ba be kasa ye den akire oman enti awurade ba be me ye kasa awurade de ya awurade ba be dane ye tetrema ntina no mo hia ohonom no mo kasa ne nyina ye baako enti na awurade chiem o ma jane ye de tetrema ne ye dan abaye ama tetrema ne besisi wona tifi maako enti no o ba be dane wo tetrema enti Yesu Kristo kan se bi se so obi ni me honhoma onya media obi ni me honhoma onya media enti no o kan Bible na wase se di onya ni Yesu Kristo firi awufuo mu no se ne honhoma te wu mu a eda edi akire no ba dan obenya ne ho enti yesa ekọ ayi 1 Corinthians me kire mu nti no me pese ye hu 1 Corinthians chapter 14 1 Corinthians chapter 14 ye hwa asem ye di nkomo ohonu cause ebebira adwena ye na e wo tonso no ebisi an wo ka kasa na onye papa hunhuma ti umunye me ka asem bi wo kan Mark chapter 3 verse 20 now bra na me yi quotation no na sansem no ye dan ewom wase di obeka busu samati a wonkonkro ori nya bone fafiri da fo bo ye dan edane so da fo bo ye dan edane so enti bitimi kasa na wo kan kasa bia won kyerase ye osomafo Paul kan ho asem se kasa bia wo de kyere enti no kasa na e won kyerase ye no ye ba bedi nkomo ye dan e wo ho 1 Corinthians chapter 14 verse 1 wase nkom hyesene kasa hodo wase mompa odo akiri kwan na moma honhom akyede no homoden ni titire se mo ba hya nkom verse 2 na de okasa bie no onkasa nkyere nipa na emo okasa kyere nyankopon enti me nua bafo a obi ka tons a wo pe ankyerase na ase ne se wo pe ankyerase aye den Bible say nipa na oka kasa no kasa foforo na o say wone oman ne be kasa no kasa foforo na nipa na eka no Bible say okasa kyere nyankopon no kasa nkyere nipa enti sa kasa na ya tons no o pa se kyere aye den ana bia na wo ya anyan e bia na wo nye enti wo pa se kyere ose na de okasa bie no kasa nkyere nipa na emo kasa kyere nyankopon Nemo wakasa kyerɛ nyankopon no obiara ante ase na honhom no ka hintasa me nua dɔfo wate wase obiara anya dan ante kasa na se honhom no ɔyɛ dan ɔka hintasam enti sɛ wakohia obi na sɛ nipa ne boro ne tonso a honhom no ɔka hintasam ayɛ dan akyerɛ awurade sɛ de honhom ne ba na obi aka ne kurom kasa no ɛno nso so yɛ nyame akyɛde a na ɔde ayɛ dan ɔde ama wɔ mo ti honhom no ye de wo kan hintasam enti wo Bible se sa kasa ne nkasa nkyerɛ nipa na emom ye kasa kyerɛ nyankopon enti no ebi abetima be yesofo panyini na bi akora oba ne e ka tons bi akora be se cs ka tons enti aya wo nwanwa enti no wo bakwa akosua enti kasa no de enti ama kasa no bebre value kasa no ebi sua kasa no honhom bi ama wo so a Yesu Kristo obi ani wontimi mwa Yesu Kristo cause honhom bia anya dai ama wo so enti honhom bia ama wo so adenti na wo hye wo ho adenti na wo sua tons honhom bia ama wo so adenti na wo sua tons enti me nua kasa na ayi no eya soro kasa ye kana sasi so ye sa kwa kana heaven enti no Bible na da ho no keke no judge betima kan Bible no onti ase common sense for betima kan Bible no onti ase lawyer betimi akan onti ase sofu betimi akan anso onti ase nanka Nikodemo wi an ho kwa ekọ Yesu Kristo ho anajo ekọ ka se me hu se wu firi Nyankopon nchen na onye ayi na onye teacher a wo teachi
anso so na honhom bi anya dan ani ne so ose na de metoa so ose na de ohye nkom ne de o kan konso sam ne afutuo ne ara chechire nipa na de okasa kasa bie no ma onora ne ho nkoso na de ohye nkom no ma asafo no nkoso me pesa nka mu nyina kasa hodo na anso de me pemo mu ne sam ba hye nkom osomafo Paul na ye den eka se me pesa nka mu nyina mo kasa hodo na anso de me pemo mu ne sam ba hye nkom anka mo ba hye nkom na de ohye nkom no sene de okasa hodo no jesa wo kira ase ma asafo no nya nkoso wo se na afa anuanom se me ba mo nchen me be kasa hodo na me ne mo ankasa adiye ananimdia ana nkomsha na nkyerɛkyerɛ mu a na mfaso obe na munya no me ho ti se bia me ne obi kwa akoye Bible studies me ko ya mama na me brotons na me ka nipa ne ntiase enti na wose me kurom kasa na honhom ne ba ya na obi ya ka ne kurom kasa no me ka no ma nipa ne yedai etiase na me se meka tonso na Bible se me mama ya kasa me ho nkoso se meka tonso na me kasa tire nyankopon na ebo me nyadan me kasa ntire nipa nti hanom na ye nua bebira gidifo bebira omuni hu nti saa honhom we ni uso a din se obekọ heaven saa honhom we wanyi ani a din se obekọ heaven me toaso verse 7 wose saa nso na se nuoma nkwani mu ya jejejeje no etisa aban anasankuo saa nkyerɛ jeje ne ahodo na ase a ebeden na wona obehunu no ahyani amasa obebo na sa totorobento na anyidi yi a hwan na obesisi ose na sa totorobento na anyidi yi a hwan na obesiesie ne ho se orekosa saa nso na se mode motachirema kansam a emuti a ebeden na mubehunu de mereka minuadofo wate verse 10 kasa hodo bebre na ewo wiase nanso ebiara ni ho a eni de ekire enti na osomafo Paul ne yedan ba mama bebre ayedan ate ase ya bre ni nti ya de beko 21 no wose na wo twere no mmara ni mu se kasa foforo na ene ano foforo na mene oman yi de be kasa na ne sample orentie me awrade na wose enti ne yede ka twere ne Bible nim se sa kasa foforo no eno na nyankopon se wone oman ne be yedan e de be kasa enso nipa ya asuwifo nipa ya asoden e valu nyame a gift odi ayeden ye valu nyame a tade odi ayeden odi amaye ana we na do ayi a o kan ase ne sen na we omu dede omu tuatua nipa aso omu ye dede minu adofo Acts chapter 1 verse 8 what say mo bisa nkunkuru nya ba mo so a o ka kire asuafo no nya den ye e ka kire asuafo no se mo nkotwen na nkunkuru nya ba mo so bonya ahoden na ma ya madansefo nti ansa na obaye Yesu Kristo dansi ni kura no jesa nkunkuru aye de ehye wo ma yesa wo twen ma honhom ya den e ba wo so tu ka Acts chapter 1 verse 13 na Yesu Kristo ne maame ono kura ko pe nkunkuru akiri kwan ono wa wo agenkwa no okope honhom na akiri kwan na ade yetena mo obi nkyira nsam nya den emu asum sa kasa we free he enti nipa bia wo sa asase we se so no hunam ne moja we ntumi nya dan enya nyankopon ahenie no First Corinthians 50:50 wo se hunam ne moja nya dan entimi nya nyankopon ahenie no o body we aya wo se o body we na wasra ye ko no ana ade ko heaven a oboa o ya de honhom na ya dan e ko nti na Yesu Kristo ka sa de o nya ne Kristo fra wufom ne honhom ti mu a da de akire no obenya no enti no osomafo Paul kire mu sade be ya o katonso na na se nyame wo konkoro ne ba wo so a obi mu abam enti no ye wo kasa bi wo hono ma na ye ewiase nyina na ye kasa ba ko na awrade be separate him o wie no de wo se kasa foforo ne ano foforo na me ne oman ye den e be kasa enso nipa ya so wifo enipa so nti asem Bible so wani wo hu de wo aso wonye den onti asem
The 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Was say adoma chede no gu ahodo nanso honhom kronara na osomo nyuma no so gu ahodo nanso awrade kronara menu yadofo wate was say adoma chede ne yedai agu ahodo enti wo ma bebu obi atan o wo ka Romans chapter 2 verse 1 na was enti wo onipa biara ubu atan no ano yiye biara ni homa said me di kan say ye obi wo hono atonso no besua obo atumi nyadan enim ane ye obi wo hono so a obi e ka rararara na no so gina baba oboa hunhum bia ni ne so hunhum ne de wo ho bia betima be ye asori panyini bia betima be ye we eso na sa hunhum nyadan eni uso eni uso nti wa forso a pesa wo ye de usua me nua bafo tumi bia nyadan enim Wase na adoma chede no gu ahodo na nso honhom kronara na osomo nyuma no nso gu ahodo na nso awrade kronara na dwumadie nso gu ahodo na nso onyankopon no kronara na odi dwuma no wo nyina mu verse 7 na nso wo ma honhom no yi ne ho adi wo mu biara mu wate wase wo ma honhom no yi ne ho adi e wo mu biara mu enti obi a wo ye Yesu Kristo tidini no a wo kwa kansa mpa no honhom ne be yi ne ho adi wo mu am ye hu se nti mi duru mi hiaw na se wo ka tonso ana se mi fa ba bi na so bi ka tonso a Bible se honhom na ala ne ye honhom di adanse ye se ye Nyankopon ma munya kwa ye honhom am ne be suro biem ti honhom na be da wo e be da di wan kasa wo be hu se honhom we se no efira urade na se efira urade wase na onam honhom ne so ma obi nyansa senka obi nso oma no nimdi senka said ya honhom kronara pe ofofro nso oma no gidie honhom kronara mu obi nso oma no ayaresa adoma chede honhom kronara mu obi nso oma no tuminde yo obi nso oma no nkomhye obi nso oma no honhom ahodo mu hunumu ti se bia okompai bo wana sa ade mfiri nyame a ono akasa ne honhom be ka kire ne sa de we nya da nya papa ohia obi na sa nipa na ka tonso na sa tonso no wono ahwe a kasa no ohuni yi a Bible so ma na honhom ahodo hunumu enti awrade atete adoma tade ne de ayedan ama obi a Ose na obi so ma no honhom ahodo hunumu na obi nso wo ma no kasa hodo na obi nso ma no kasa hodo nkyere ase na yenum nyina honhom krora na ojo na wochechama wo maako sede ope enti sede honhom ne yede epe wochecha yede ama gidifo no maako enti wo a wotenchen ya wubu atan san ana kasa we na wo ntimi nkwa heaven ana wa anye say anti nkwa heaven wo Bible sinya tumuni wani asimpunam ansa na wayi obi de ansa na wo be preach obi ni de ka preach wo ho say what satira na asa won satira ansa na watiti obi Eti sa honhom wani wo so a e sa wo be ko heaven sa honhom wani wo so a e sa wo betima ye Yesu Kristo dance ni Yesu Kristo obedi Yesu Kristo din wa dance amana ye enti yare Acts chapter 19 ho ebra na Paul ka awrade asem no koto nkofo obi ye hwani abo o masuo ye de o manum suom asoso no honhom bi anya dan ani won so o maji atum so o ye Kristo ni but enkwanya da omni wo mu ni paduam wase ne ba se ebra nara mu no wase ne ba se bra Paul wo Koronto no Paul chini amaya tifia asase ni su beduru Afiso no betu asuafo obi no o ka kire won se mujidi ye munya hon konkron ana na o ka kire no se ye nte penpo se honhom konkron bi wo baabi ohun o ma nte kura da se konkron ye dan ebi ye dan e wo baabi ya bo mo so ye do mo nunsuom omo nim so mo ye Kristo ni ebetima ba se obetima hunhu sa wo ye Kristo ni o bet honhom no wabo wasu honhom no Yesu Kristo honhom na dadi wo ni paduam ani enyam na adi wo ni paduam enti na wutimi yadai wutimi yade wankasa wo yadai wo pe wankasa wutimi yade wankasa wo pe esanse honhom ne yadai ani wo ni paduam
yenti asem okaye wase mugidi munya hon konkro na verse 3 na oka kire won say ade mu na obo ma su hyeye na o say Yohani asubomu Yohani abona sudie bet oni nkwa esan se honhom bi anyadan emo masu entina Yesu Kristo ka kire Nicodemus se yamfiri honhom mu anwo obi a wontumi hunu Nyankopɔn ni no ya bona sudie bet honhom no ya ma na su o say verse 4 and Paul say Yohani bo adwensa kire asumom ka kire oman no se wonye die odi na kire ba a woni Yesu nini na ote ye no ma wo bo na su hye awrade Yesu din mu na Paul de ne nsa gu won so na won konkro na se na Paul de ne nsa gu won so na won konkro ba won so na wo de tachrema ahodo kasae na o hye nkom hallelujah menu yabafo wate Paul de ne nsa gu won so ma obo na su hye Yesu Kristo din mu na se din na kasa ye dai ekura power sa din mu na wo benya won konkro na kyade no na nyamram sa di we say mu no ana wo de kasa foforo be yedai ebe kasa Bible say bra Paul de nsa gu won so no onya kasa foforo wo ho a onya kasa foforo e wo ho no ma enti no unim no ma be de o munim so mo ye Kristo ni bet na honhom nyedai eni wo mu ti mi nua dofo a wutie me se wo ye Kristo ni abusa wo se honhom na eye tonso no a ye kana ebisi an enye honhom papa ebi kasati anyame honkonkro na Bible na me mate ase se de oba kasati a onipa ba no de beche no na de oba kasati anyame honkonkro no oremfa nyedan enche ne da ana kasa no ana dian ana kasa na mayanti ase ai ana mayanti ase wo pentra ase aye den wo ya bayifu ana dimoti mu Janti no mama yan hye nso awie ye bremu no obonsama fa sa akwanya no so ye de ebu bebirabam akyerɛkyerɛfo atorofo ebu bebirabam mama yan hye ma wo honhum mu na se ye hye ma wo honhum mu a ye be yan hyira kase na dana meto ye mpofuram se won konkora hye obi ma ade pa se obekwa kosisi ni nua ana se obebu ni obeka ni nua ti asembone se won konkora hye obi ma ade pa se obesisi ni nua Mama yan shama wo honhum mu enti wose dudu agi na gi ni di ye no o ma wo tumi sa wanya de onye Nyankopon ma tumi ba na wo so occultism tumi na wo so ana se nyame honhum esan se e wutie di ni kura na edi adanse wose Holy Spirit honhum konkron enti tonso na ya kan no bebre ni kwa sa wo de ya agoro die wo de ya joke kura se ni pani ni mu de wo je Ose wo nipa ubu atan no anu ye bia la nyadan anu ye bia ne ye ho eyedan ema efisa wo ubu obi atan no wo so ye saade no eti mama ye nhye no so se Bible na da ho no no mama ye nkan ne se letter mama ye nkan ne se graphic say ye kan ne se read ne se book keke na emom no Bible we say na ayenkom hye aya hunhum asem honam adwene na doso enti Acts 2:37 no Acts chapter 2 verse 37 hunhum we yadai aba Peter so ama ne de yadai ama ne de preach mani pampem so yadai ni pampem miensa sakraye se wan shama wo hunhum a wo ba so wo preach na amanfo da esan se hunhum bi anyadai ani uso Acts 2:37 Ebra wa kan sampan yentie wo se achiridifo from pemsa na oteye no ewo wa nakomam na o ka kire Petro ni asomafo a aka no se anuanom yenya dan na Petro se won se monsa kire madwene na munyina ma omomosu Awurade Yesu Kristo din mu ma mo bone fafiri na mbanya won konkona kyade no menu ya dofo wate na sa won konkona kyade bi yedai awo ba bi a ya spiritual gift spiritual gift
Honhom Kronkron akyɛdeɛ bi yɛ dan ɛwɔ baabi a woyɛ gidi ni a ɛsɛ wo hyehyɛ saa honhom na kyiri kwan ɛwɔ sɛ honhom ne yɛ dan ɛbɔ wura wo nipaduam ne ɛwo sɛ Awurade afrɛ wo ɛsɛ honhom Kronkron no wo hyɛ ma wɔ honhom na wo de honam nneɛma na dɔɔso preaching teachings bia amanfo ye na wo follow sa evil spirit na de ne ye na wo follow sa Yesu Kristo nya Awurade na say na wo follow me nua dofo ma woni nna ho wo ye Kristo ni ama woni nna ho Bible say dwene masam wa no pa wi anwumere na no na be si wo yie ena na wa kwan so be dan e be ya jojo dwene nyame asam ho ma won konkron hya wo ma won konkron kasa nkyere wo ti sa honhom we na sa honhom na kan Acts chapter 8 na ebra na honhom we say na Paul mo di ya adwuma okoto bubuani na o mama na sore o ye we ya no mama pate ho ayedai enho afi o ka tire ne say Mr. Jiskana mamenye honhom ne bia yemfa sika na to nyame akyede we yo sa yemfa sika na yedai eto ya akyede Awurade de akyene makwa ya akyede Awurade de akyene ma yemfa sika na yedai eto tiso honhom we ni uso a enya de se obetima enter heaven da enya de se obetima akọ heaven yesanse nipadua we ye note kra na ti wo mu no eno na be kwa Awurade nkyɛn enti adoma kyɛde ne yɛ dan egu ahodo Awurade akyekya ma obi bia adoma kyɛde ne gu ahodo enso Awurade korona ena di dwuma yɛ dan ɛwɔ yemu enti tonso no ɛyɛ soro kasa Awurade de ama ne ma enti jai sansam na wo ya wo kekasa an ana honhom no kan so obi abeka ne kurom kasa ana o kan so obi abesei onte Bible na se santina medi kan ka se o kasa hodo ne o kasa foforo ye wo kurom kasa ye dan ade ye ho ni nyina no Awurade na ma se agya ne ye dan afiri soro ye dan eba be hye wo moma Awurade na ma se agya ne ye dan afiri soro ye dan eba be hye wo mu nyina ma nipa bia hia honhom no eni kwa sa wo som Awurade won honam mu biem sa wo som no wo honhom ne no kura mu sa wo som Awurade e wo honhom ne no kura mu bi o betima kekam sa honhom we se no bi wo no ma honhom ne ni so o but wo hu se wo ka obi ka bia fere ma ne sa wo ye panyini fere ma ne ntino no so akogina wa akọ ka bi wo bo wo ka na ote na ni kakra so obi hwe na esan se honhom bi anya dai eni ne so menu adofo a wutie makwan ma nyame okonkuru njusu makwan ma honhom ne nya na dwuma e wo wo nipaduam makwan ma nyame akyade anya dai enya dwuma wo wo nipaduam makwan ma honhom ne mfa udomum na wanante honam akyedodo 1 Corinthians 14:27 1 Corinthians 14:27 enti menu adofo a wutie me ma woni nna ho pa na osafo na ni abre esansa sa tonso no Bible say obi biara nte ase Awurade na wo kasa kire no emu obi mu atan Midi 3:26 no 1 Corinthians chapter 14 Wose adoma kyade no adwuma na afa edian anuanom se mu hia mu amumu biara wo nnwom wo nkyerɛkyerɛ wo kasabi wo adiye wate
wose obia ya tete adoma chede na ma obia anti asori a yen hye nkom wom asori a chese yanka woni bible na kasa yen kom show ya na bebrenti ase asori a yen sa ya le o ma asori na wu e wo honhum wose wadi ye wo nkyerɛkyerɛ wo nkyerɛase moma ni nyina anya de e ma nkoso wonim ya wose watete adoma chede na ma obi bia ebi de ye akyerɛkyerɛ ebi de ye wei wose sankofo ni nyina so kan kasa ni bi de ya chede ye ewo Yesu Kristo dimu ni dimu ni enya saade no enti na osoma suafo na wose de obedi mi din na di na nsankyerɛ ne ba dan ebedi na timi dimu obetu ahombo na obekata kasa foforo Imeto 27 no wase na se obi nso wase obi nso kasa bie moma ni nyina nipa baanu atra so baasa enti na Paul ka bibi senka atra so na se baasa enti se honhum wo mu a honhum na control wa na se wa nkasa wo nipa dua na control wo nti na sa obaba ka bibisa sankyerase ani wa omia na no wasafo ni mu eno na ama ensori bebire ho no ma omusi an ene ye mia ya no ye nkampo nti enkyerase honhom ne nyadai ani ho honhom ne wo ho no ma eye na dwuma honhom ne wo ho a eye na dwuma nti na osomafo Paul ka ho asem se adoma chede no egu ahodo awurade kro na eye de eye dwuma ne yede ewo yemu kwase mumu biara wo nwom mumu biara wo adiye wo nkyerase muma ni nyina anya de ema nkoso enti adwuma na nkasa no se ye wo asempakafo ye wo diye ye wo prophet for ho enya o mo gina radio so se for pieto bra menshini ni bia o mo de o mabobo adam eye dam bi no mabo we se me ai bra we se bra baji abura mu nsuo eye jimi etu ba ka Psalm 5:5 ti jimi fo nyina manim sa nkofo no monya papa na wagege ayi ato ne nsa edura na dwane e ma wakwankyera hodo nya saabi na emo me kanya me prophet hankasa awurade de won konkona ye de asra no honhu ayi ankomsha etiase awurade efiri soro awurade de ye de wode ama ne ma anya afe no obema na kora ba twire wudi di akwa gina ba bi se enti awurade atete adoma tede na yeden ama obi a enti wo ho no na se won sakra ya bra adom na se bra adom na se menkati na bra bi baba waka wonsa gubo ebra bi baba na sa honhum wani umu a enkwa afra ne nkwa no onya da woni bi ebi abesa 10 years ni wutie me wonkwa asore ebi a wo ya ne ma ensem fata jaito na wiase we beja wakọ wiase we yamfa nkọ ba bia to wakoma nyina hwehwe entina Yesu Kristo ka kire suafo ne se mo hwehwe tenene ne mahenie enti sa wo pese sa honhum we ye omu adwuma di ka hwehwe tenene ne na henie dwene heaven ho na ja sika na wo dwene ho no sikana wo dwene ho no jai dwene heaven ho kane na de ahia wo nyina awurade de bɛdan wo de bɛka wo ho awurade de bɛka wo ho tibia na wo nkwa asore fa wo ma awurade asore ya bɛ wo kyerɛ wo din wom na wanante wiase akyɛ dodo wo mfa wo ma awurade wo ya niema wankasa wo honam a kyerɛ wo Unim Kristo, hwehwe Kristo, no ono nkwa na ma nkwa. Hwehwe Nyankopɔn te asefo ne ba no, na fa wo homa no. Fa wo homa papa no. Obesesa wa brabo, na wa brabo nya sɛ de ɛte da. Fa wo homa papa no. Moja we sei no, me idabia me ya me ka sɛ, obi a wanya dai, wonwu ya no. Akwanya wo homa wo sɛ ɛwo yɛ de wo sakra. Akwanya wo homa wo. Ubetima sakra na ne kyena ya.
akwanya ye dan e wo homa o ebra Yesu Kristo si amele madare no na ahonhom nso na wani mu Yesu Kristo de ne nsaka no ahonhom nso ni nyina ye dan etutu ye dan akoye etutu koye ebi a wabo ahye wo saa ebi a wo gina kwan ho ebi a wo se bag wo afin wom eniema bebre wo bag nim wotimi kodi ba bi 2 weeks 3 weeks wo hia won konkono wo hia won huma chade wo hia se nyame konkono be bo wura woni paduam Ishe Kristo na fa homa no hwehwe papa no eti menu abafo ye be kasa fa spiritual gift se won huma chade eti Yesu Kristo wa chade o de ma ne ma ye Yesu Kristo achidifo ye nya ana ne kaya fa mo achidifo ye Yesu Kristo achidifo tina Bible ka se kasa foforo na me ne oban ye den ebe kasa kasa foforo na me ne oman ye den ebe kasa eti obi a nipa bia wo asasi so no wo hia won konkron mempa honhom mo bi nkyerensam wu asom wo hia nyame onkonkron ebi a wo nkwa asore fa homa Kristo fa homa papa no yakwa asore yakwa ayi asore ya mekwa ya temple of praise what Watford ha say ya ton safraw kwasiada ya ton safraw ebi a asore bi ben hye de nyame onkonkron ya da ewom ye de Bible di ya kire nyame asam na fa ho John asore no na fa ho John asore no ebi a wonkwa asore fa homa Kristo na antena papa ni pie na ni monyam a wanya oyeraba Ewrade nhyira wonte na ni mu nhyira me no bo mpaye ahini mu hene ne asafo Ewrade na nwumre ye hyewa ni monyam na nwumre ye mawudi so wa me ya tua wa asam mu ama ya te wa asam ase ye hu wa asam hunumu sa won kokoro ni ye so ye ntimi ma won nkyɛn papa boa ye awieye bremu na won konkono emra ye nkyɛn yada wase ye hyewudi konkono ni monyam sa wadi nkunima ma wo ma pejati yefo nyina no adehimo gyanem ma won konkono emmɔ nwura wo ma ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimuti amen